أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار وما يقرب إليها من القول والفعل. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فموضوعنا اليوم وهو مولود النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقال الله صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. رواه البخاري. أمبا إسلامو alhamdulillah ambe Allahu taala tando ambe tankanyini ala fe ka bo shetana ma yoro ma jinjare Allahu taala kan nemala oro ambe siria ka fo kumansa site fu ala lebe ko belal de lena tega bagadi kanda ya te fensibulo fu Allahu taala killing ala leba an kanda bagadi ambe deme ani kisi ani yafa nyini ambo ke o Allahu taala kiline fe ambe banka ire matanka kabo o Allahu taala la fen duma femme no ye anni kun dianyen ko di men tebe na Allahu taala dianyen siafe oro ambalon san ko kanaya sia foite e fun Allahu taala ka aramadi men kanda ka foko aramadi be fembrem na femme na be siki kanda men Allahu taala ka sia teklino o kanaya kote aya lo mene ka foko aramadi site fili fine ka foko ita to le fili lo mafun Allahu taala ka mo mena fili ambe ala dalla ka neni ay beladele ka ankisi fili ma ala mukera ka anke kanda jondo ambala dalla wala ala mukera Urambe shiria ka lon aka chidi menke no ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ambe shiria ka lon ko o kidin ba Muhammad meore ko Allah taala ka chidi nari ansone ake chidi yama ansona ma fenen ko Allah taala ka jone finari aka nabi nyumali odo ala ka lele chi aramade ni jina fenfe na du kulokan ale klini kira chidi ni chidi men kira dan fen bela dalema chedin temene udoi chile aka kabla moyima doi kile aka jamana moyima alele kilen kira chedi men kilen fen nima ni yedu kulun sanfe aramadindo nimi son aleka chediyama nimi so aka trasiyama itribina bono nina aibila dele kankisi o bonama alamukera anya lo ko fen foi finete aramadin kanda ni kame ko kanda ya fen do samate fen jondi ole Allahu taala ka kitabudi no ye alquranari kuma ka mom woni ki tunula qur'ana ka men fo ni ka baraka no ye itigi be ka kanda jondo ka an kanda alamukera
kanda ya fɛn tɛ yen fɛnɛ f'an ka ciden min fɔ sisan o ka tagasiya muhamadu alayhi salatu wasalam ale ka tagasiya ole le kandaya siya bɛɛ dɔ fisamante di kandaya siya foyi tɛ yen k'a fɔ k'i bɛ siya wɛrɛ min na n'i ma tun ala ka ciden muhamadu sallallahu alayhi wasalam ale tagasiya kɔ k'a fɔ k'i bɛna kandaya wɛrɛ la min n'o tɛ kelen di fɛn bɛɛ dɔ juguman o fɛn sugu jɔn di o le ko kudala bɔlen di baden silamaw ni ka ye an y'a fɔla an k'an bɛ ka kuma fɛn min kan bi n'o ye ko dɔ le bɛ ka an ma sɔrɔ nka ko dɔ le bɛ ka na an ma a bɛ na la san waati bɛɛ lajɛlen nin b'a de o ye fɛn jɔn di o le ala kila sɔrɔ di alayhi salatu wasalam silama n'i bɛ silamaya kɔnɔ n baden silamaw f'i y'a lɔn k'a fɔ ko ya ciden muhamadu alayhi salatu wasalam i ka k'o lɔn k'o ye mɔgɔ jɔn di a bolo mɔgɔ sugu jɔn dɔ a yɛrɛ sɔrɔ na waati jɔn na a sɛlɛ waati jɔn na a tɛrɛ dina jɔn kan f'i nɛn bɛ fɛsɛfɛsɛ k'a lɔn o dɔ silama kɛ ka ala ka ciden alayhi salatu wasalam k'a lɔn k'a fɔ k'a sɔrɔ ne nin dati de la o silama ma ko di i ka ko min ɲɛɲini k'i sɛbɛ dɔ la kosɛbɛ kaba k'a lɔn fɛnɛ a sɛlɛ waati jɔn fɛnɛ la o silama bɛɛ ma ko di i ka min ɲɛɲini k'i sɛbɛ dɔ la kosɛbɛ kaba k'a lɔn yɛrɛ a tɛrɛ tagasiya jɔn kan ko jɔn tun ka d'a ye ko jɔn tun man go a ye silama k'a nin bɛɛ lajɛlen ɲɛɲini bon an ye karo min na nin n'a ye karo ba nin di karo nin di ala ka ciden alayhi salatu wasalam a sɔrɔ ne nin karo le la bon lɔnnikɛla ye fɔla ɲɔgɔn kɔ a dati dɔ mais lɔnnikɛla siyaman wale min kan o le kɛlen karo nin tile 12 di n baden silamaw o dɔ o le natɔ an ma nin ni dɔ i b'a kɛla an ye tubabu karo min na nin ko a bɛna bɛn nin tile 19 ma awa bon o lonba min bɛ ka na an ma n'o ala ka ciden sɔrɔ lon di alayhi salatu wasalam baden silamaw silama dɔw fana k'o mina k'o lon kɛ fɛti lon di k'o lon kɛ a ta lon kɛrɛkɛrɛlen di bato bolo ma mɛ ni lon to i tɛ kelen di o n'i ka jate mina rasul alayhi salatu wasalam komi a di a ma sɔrɔ ka mina ale yɛrɛ ma ka nɔ a kɛ ka mɔgɔw dala de ka bato kɛ n'a ye walama ka mɔgɔw dala de ka kɛ ni fɛti ye mais lon ne tɛra lon min tun ka d'a ye ka tɛmɛ lon bɛɛ lajɛlen kan mun de kosɔn a ɲininkaraw ma alayhi salatu wasalam a tun bɛ to ka tɛnɛn bɛɛ sun bon ala tɛnɛ ma ko u tun ka siya n'o ye yomal ithnain arabukan dɔ a français kan dɔ o b'a wele ko lundi woro a ɲininkaraw la alayhi salatu wasalam a kan ko mun kosɔn o ye lon de di lon min n'ale sɔrɔnda o lon o ye lon de di fɛnɛ lon min ni a kira o lon woro ko le ka o lon di ale ye n badenw o ka diya silama bɛɛ ye bon n'o lon diyara silama bɛɛ lajɛlen ye o le kosɔn silama ye i b'a sɔrɔ karo kɔnɔ a dɔ i bɛ karo tile 3 sun dɔ yɛrɛ tɛ da o yɛrɛ fana ma dɛ tɛnɛn a bɛ sun kɛ alimisa a bɛ sun don o rɔ nɛ londi silama bɛɛ ka k'i sɛbɛ don lon min na nɛ londi k'a ka lon min lɔ ko lon min diyara i ka ciden ye ko fana k'a ka di ye n badenw mɛ ka nin lon mina k'a kɛrɛkɛrɛ ka kɛ bato londi ka nin lon mina k'a kɛrɛkɛrɛ ka kɛ jama la de londi k'a fɔ k'an bɛna a kɛ ni bato taabolo ma mɛ a fɛtilama de n baden silamaw o le ma ye ala ka ciden na alayhi salatu wasalam a ka sahaba min nala kɔ fɛn ma sɔrɔ u dɔ fɛnɛ k'a fɔ ko mɔgɔ min k'a ye nin dɔrɔ kelen ka nin lonba nin mina k'a lon kɛ fɛti loni walama k'a lon kɛ jama la de loni k'a fɔ k'a bɛ bato kɛ n'a ye ka bɛn ala ka ciden sɔrɔ ma o ladiyanya ma alayhi salatu wasalam a ka sahabaw tɛmɛnen min kɔfɛ mɔgɔ min tɛmɛna u la fɛnɛ ka bɔ o ma fo kana waati jan yɛrɛ kɛ n baden silamaw nin tun tɛ silamaya diina nin kɔnɔ o dɔ rasulu ko alayhi salatu wasalam ko alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rashidin al-mahdiyyin ko n bɛ ay ma ni ne yɛrɛ ka tagasiya ye ala ka ciden ka siya min baara min kɛ a n'a ka kuma min fɔ ani a ka mɔgɔ ye ko min kɛla n'a ma kuma rɔ a bɛ fɔ o ma ko ala ka ciden ka sunna siya alayhi salatu wasalam bon ko n b'a ma ni o tagasiyaw ye ani mɔgɔ ka tagasiya kulafaw mɔgɔ 4 min bɛna n kɔfɛ n'o ye sayidina bakari sidika radiyallahu anhu ani sayidina umar radiyallahu anhu ani sayidina usman radiyallahu anhu ani sayidina ali radiyallahu anhum jami'an ko mɔgɔ 4 nin fɛnɛ ne kɔfɛ fɛnɛ mɔgɔ min bɛna n kɔfɛ fɛnɛ u bɛna siya min fɛnɛ ta ka baara kɛ n'a ye fɛnɛ n b'a ma n'o fɛnɛ ka tagasiya ye n baden silamaw o dɔ ala kila ka ko dɔ nɔgɔya k'a ɲa ko dɔ ye an ma ye ale yɛrɛ la a ma kɛ ale yɛrɛ fɛnɛ ɲina
mais n'a ka ciden aka mɔgɔ to a kɔfɛ mɔgɔ nara a nɔrɔbila n'u ka baara kɛ fɛn min na ja silamɛ fɛnɛ bɛ se ka baara kɛ o la ala ka ciden k'o fɔ debi a kɛndɛ o dɔn baden silamɛw lon bɛ ka na mɔgɔ bɛ lon min ma gbɛna an y'a yira silamɛ siyaman pɛrɛlen k'a lon tɔgɔ ma kɔnɔ k'a bɛna a lon tɔgɔ kɛ komi fɛti k'a bɛna lon tɔgɔ kɛ komi tolonkɛ lon k'a bɛna lon tɔgɔ dɔ yɛrɛ b'a lon tɔgɔ min na komi a bɛna kɛ komi bato mais ese bato ne a yira a tigi yɛrɛ la wa wala mɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ ala ka ciden na diɲɛ ɲɛ alayhi salatu wasalam ka tɛmɛ mɔgɔ min fɔlen bolo ka tɛmɛ ni mɔgɔw kan wala mɛ ka tɛmɛ mɔgɔw kan ani mɔgɔ min yɛrɛ ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka dunya tɛgɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ mɛni k'a dɛmɛ a lo min na n'a tun tɔrɔlen lo min na ni u y'a dɛmɛ tun tɛ o ala taala ka dɛmɛ kosɔbɛ n'u y'a dɛmɛ tun tɛ o lo sɛgɛsɛman tun b'a sɔrɔ a ka dunya tɛgɛ rɔ an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ ala ka ciden na diɲɛ ɲɛ ka tɛmɛ u ka ɲɛsin ma n'an dun ma fɛn min ye u fana la ciden yɛrɛ m'a kɛ u fana m'a kɛ u ma mɔgɔ lɔ a kɛla sɛbɛnli ma ye k'a fɔ ko nin dɔ kelen n'a kɛ n baden silamɛw lɔnnaba min fɛnɛ tɛmɛnen fɛnɛ n'an bɛ ka baara kɛ nin tagasiya la a tɛ nin si ka tagasiya kɔnɔ n baden silamɛw mun de kosɔn sa an nɔ nin ko mina ka nin ka an sɛbɛnna nkodi ka nin kɛ bato di n baden silamɛw o dɔn n'i y'a jateminɛ ala taala ko kuranna kɔnɔ a ko ala kuranaba kɔnɔ bada auzu billahi minash shaitani rajim ko al yawma akmaltu lakum dinakum ko bi ko ne bɛra n ka dina dafalen ta k'a di a silamɛw ma dina a base n'a ye jate mina dina ala kira ma sa fiyewu fo ala dina dafa ka d'a ma waati min na ala kira salen kɔrɔ kɔfɛ fɛn mɛn n'a natɔ o kɔfɛ fɛnɛ ni an y'o ta la k'o kɛ kodi k'a fɔ k'ala ja ala kira yɛrɛ man kɛ o tun ka ka kɛ wala mɛ ala saba yi ma nin ye nin tun ka ɲi silamɛya kɔnɔ u tun ka ka nin kɛ n baden silamɛw ala de ko a ka cidenba yɛrɛ ma al-yawma akmaltu lakum dinakum ko bi ko n bara n na silamɛya dina dafa a ye wa atmamtu alaykum ni'mati n bara nɛma bɛɛ lajɛlen fɛnɛ dafa a ye ma fɛnɛ wa raditu lakum islama dina ma bara diɲɔ ka silamɛya dina kɛ a ye muhamadu mantu ni ya dina de ne aya jigilen kɔrɔ kɔfɛ n baden silamɛw ne kɔrɔ aya le di anu silama mɛ nin ko sa k'o fɔ k'a fɔ ko fɔlɔmɔgɔw ma ko mɛn kɛ ko mɛn ma ye u fɔlɔmɔgɔw wila n'an k'o ta k'o kɛ ko di an bolo bɛ ko mɛn ka fisa bi n baden silamɛw ka tɛmɛ u ta fɔta kan an bɛɛ hakilima bɛɛ ka k'i yɛrɛ ɲininka o yɔrɔ la o dɔn ni n'a bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ lajɛlen kisi nɛma ala m'o kɔra ko tagasiya bɛɛ dɔ juguman k'o le fɛn di fɛn mɛn n'a fɛn na fɔlɔlen di n'a ko kuda sinilen di ka ko kuda ta ka bila silamɛya kɔnɔ min tɛ silamɛya kɔnɔ k'o le ko di fɛn kudala bɔlen di a ko de wa kullu muhaddathatin bid'a ko kuda fɛn do k'o bɛɛ fili n baden silamɛw ne n'a bɛɛ lajɛlen n'o le fɔ ka an bɛɛ lajɛlen kisi fili ma ala m'o kɛra dunya dɔ bɔ mɛn ni a ka gbɛlɛ e bɛna waati min kɛ dunya kɔnɔ k'a fɔ ko waati bɛna na si e bɛna waati kunkurunin min kɛ yan k'e bɛna o dunya alikɛma sigi kun dɔ janba o bɛna o pɛrdiw la ni dunya fitinin de ɲini kosɔn n baden silamɛw ka an kisi o ma ala m'o kɛra wa kullu muhaddathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala ko bidiya ko bidiya ko do n'a bɛna silamɛya kɔnɔ ko bɛɛ fɛnɛ fili n baden silamɛw n badenw fo bɛɛ fili wa kullu dalalatin fi nar ko fili fɛnɛ ko bɛɛ bɛna don jahanama ta le kɔnɔ k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ jahanama ta kɔnɔ donni ma ala m'o kɛra dunya na ɲini kosɔn n badenw o la ne bɛ ala dala ne ni a ye bɛɛ lajɛlen ye ala k'an kisi ka bɔ jahanama ta ma ala yɛrɛ kana ma dɔ la yɛrɛ k'an ma bɔ jahanama ta la pewu kumakan dɔ wala mɛ fɔli dɔ n badenw ala taala bannen kɔ kuranna aya nin karanna an y'an yɛrɛ kɔrɔsi ala bannen kɔ kuranna aya dilan a ka cidenba muhamadu alayhi salatu wasalam ma o la rasul ma sa fiyewu f'a fɛn bɛɛ lajɛlen dafa f'a dina kɛɲɛ bɛɛ kɛ f'a ko an na dunya dɔ tigɛ diya ko mɛn ni nɔgɔya an ma an ka dunya dɔ sigi dɔ f'a nɔ nin bɛɛ le fɔ an ye ko mɛn fɛnɛ d'an kanna fɛnɛ ka bɔ alikɛma jankata fɛnɛ ma f'a nɔ nin bɛɛ fɔ an ma an ye n baden silamɛw o dɔ ja silama ka kan ka mun kɛ fɛn mɛn n'a bɛna fɛn foyi tɛ adamaden mun na fa dunya dɔ tigɛ sigi dɔ f'i ye baara kɛ ciden ka tagasiya la alayhi salatu wasalam an ye dunya mɛn ɲini na nin dunya ni ye fɛn di a dɔ sigi an ma diyagoya de n'a ɲini an ye k'a fɔ k'an ye an balo ɲini wala mɛ an y'an musaka ɲini wa an ma diyagoya di n badenw mɛ n'i ye dunya ɲini k'a ɲina alikɛma kɔ o le bɛ baara di sinon ciden yɛrɛ ko k'an ye dunya ɲini komi an tɛna sa an ye alikɛma ɲini fɛnɛ ka kɛ komi an tɛna sini yɛrɛ fɛnɛ sɔrɔ n baden silamɛw o dɔ an y'an jija bidiya ko n'a bɛna silamɛya kɔnɔ
an y'an jija an y'an yɛrɛ ma jinjaya ka bɔ nin na a rasulu ka sahaba dɔ bɛ yen alayhi salatu wasalam n'o ye Huzaifata bin Yaman ale tun bɛ sahaba di ale ko sahaba to tun bɛ alakira ɲininka waati bɛɛ lajɛlen na ni hɛrɛ ko ile ma ko mɛ nin n'a ka ɲi n'a ka di adamaden na sahaba siaman tun bɛ wele ɲininkali kɛ mais ale tun bɛ ɲininkali kɛ mun na ale tun bɛ ɲininkali kɛ kojugu ko ile la kojugu mais a tun bɛ ɲininkali kɛ o la mun de kosɔn kojugu nin kana sɔrɔ ɲam kan parce que adamaden n'i bɛ hɛrɛ ɲinina i ka a ɲini fɛnɛ ala kana kɛ kojugu fɛnɛ i sɔrɔ fɛnɛ o dɔ juguman kɛli dɔ bɛ adamaden na don jahanama ɲuman kɛli bɛ adamaden na don arijinɛ o dɔ n badenw ka ɲuman kɛ don an bɛɛ lajɛlen harijɛgɛ la ala m'o kɛra juguman kɛ fɛnɛ an b'alaw tala dɛ la k'an kisi ka bɔ o ma an ka silamɛya diinɛ nin kɔnɔ ala m'o kɛra ale tun kɛra sahaba di k'ale tun bɛ ciden ɲininka waati bɛɛ alayhi salatu wasalam ni kojugu le la o dɔ ciden ko a ye lon dɔ ala ɲininkali nin bɔra ciden kan ciden ko a ye lon dɔ parce que tun bɛ alakira tun bɛ ka duɲa laban mɔgɔ ile lahalaya f'a ɲɛna gbɛlɛya ko minnu bɛna na duɲa laban kɔnɔ mɔgɔ sugu minnu bɛna na duɲa laban kɔnɔ an ye waati min na nin a kumara yɔrɔ siaman kan mais ne mako bɛ yɔrɔnin fitinɛ la dɔrɔn a kumara ko siaman kan ba a f'a ɲɛna ni duɲa laban mɔgɔ fɔlɔ n'a a mɔgɔ a lɔnnikɛla ye n'a mansa ye n'u tiɲɛra ko duɲa bɛ tiɲɛ kana nin ko siaman ye ma a nana se yɔrɔ ma sa o kɛra ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ta ko de ɲɛmɔgɔ jɔn minnu ko a ye weleli ladi n'a ye dawakɛla ye di kɔ silamɛya ma minnu yɛrɛ ko k'a ye alimami di n'a yɛlɛlen mɔgɔw ɲɛfɛ a bɛ ka mɔgɔw kandale kɔ silamɛya ma wala mɛ minnu yɛrɛ ko a ye karamɔgɔ le di a bɛ ka mɔgɔw karan ka mɔgɔw wele kɔ Alahu Taala ma ala ko ma alakira ko alayhi salatu wasalam a ko du'atun ko welelaw le du'atun ɲɛmɔgɔw le alimamu de mɔkarannaw le dawakɛlaw le ala abwaab jahannama ko mɛ ko nin sigilen bɛ jahanama bonda le la wajulikɛla ye le fewu mais a sigilen bɛ jahanama bonda le la n baden silamaw mani ajabahum ilayha a ya weleli kan mɛn ni mɔgɔ mɛn ka a ye jebi a ka weleli kan nin dɔ ka na jahanama ma dɔrɔn kasabuhu fiha k'a t'i bila fili a jahanama kɔnɔ n baden silamaw an y'an yɛrɛ ɲininka sa hakilima k'a k'i sigi k'i miiri est-ce que wajulikɛla bɛɛ est-ce que dawakɛla bɛɛ est-ce que ɲɛmɔgɔ bɛɛ alimami bɛɛ mɔgɔ k'a k'i tun a bɛɛ lajɛlen na wa n baden silamaw la i ti tun na bɛɛ la k'a fɔ ka sadaka di a kusa wajuli la wala mɛ karisa yɛrɛ setigiya di nafoloba kun i ti tun la ka bɛn o ma wala mɛ karisa jamatigiba di ne bɛ n to a la a kɔ jama kasi an baden silamaw nin si t'a kɛɲɛ di i b'i tugu mɔgɔ la adamaden na i b'i tugu wajulikɛlaw la alimami na karamɔgɔw la ka bɛn mun ma a ka fɔta n'a ka kɛta i y'o le jateminɛ la a mɛn fɔ la est-ce que ale y'o kɛla est-ce que a mɛn fɔ la fɔta nin ye sababa le di n baden silamaw silama bɛɛ lajɛlen ka ne ma filɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi minɛ kosɛbɛ ko mɔgɔ tɛ tugu na welelikɛla bɛɛ la du'atun welelaw le al abwab jahannama a yi sigilen bɛ jahanama da le la a yi sigilen bɛ jahanama kɛrɛnkɛrɛn de fɛ a yi sigilen bɛ jahanama kɔrɔ jahanama dagolo yɛrɛ la mani ajabahum ilayha n'i ka mɔgɔ nin jebi dɔrɔn mun bɛ yen sisan a ya weleli kan nin de b'i sama ka don jahanama kɔnɔ n baden silamaw k'a sɔrɔ u bɛ ka weleli kɛ u bɛ k'a fɔ le ko a yi fɛnɛ ko le ko ala a bɛ k'a fɔ le k'a yi ko le ko ala ka kiri alayhi salatu wasalam mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ ka fɔta i bɛna mɛn fɔ n'a sɔrɔ na ni Alahu Taala la fɔta tɛ ala ka kiri na kuma fɔlen tɛ n baden silamaw ko kuma min y'o de an ye wuli jateminɛ la silama man kan ka baara kɛ fiyewu fo a ɲɛɲini silama ka k'i tugu mɔgɔ joona mɔgɔ mɛn n'a bɛ mɛn fɔ n'a bɛ ni baara kɛ n'o ye mɔgɔ mɛn a mɛn fɔ la parce que adamaden na mɔgɔ welelila nin na kuma fɔta bɛɛ a tɛ se ka baara kɛ n'a bɛɛ ye 100% komi an yɛrɛ b'a ye ɲɛmun kan mais a bɛ mɛn fɔ la est-ce que sababa le est-ce que mɔgɔ min yɛrɛ nin a ye tugu ni ala ka ciden alayhi salatu wasalam a ka sunnasiya kɔ baden silamaw bɛɛ lajɛlen k'a ka o le ɲɛɲini silama bɛrɛbɛrɛ k'a ka o le ɲɛɲini ka baara kɛ n'o ye mais ni k'i tun karisa kɔ k'a da ka di wala mɛ ni k'i tun karisa kɔ ko jama y'a kɔ wala mɛ ni k'i tun karisa kɔ k'a fɔ ko sarama de n baden silamaw n'a sɔrɔ na ni karisa wo mɔgɔ fililen ni n baden o e yɛrɛ fana bɛna fara ka fili dɔ alikɛmalo adamaden n'o ka k'a yɛrɛ ma tan k'a fɔ k'i ye duɲa sigi nin bɛɛ lajɛlen kɛ ni Alahu Taala bato la i ye sari falidadulu nin bɛɛ seli
ka sunkaro tele 30 sun nafolo ti yire ni nafolo bi kun ka Allahu Taala ka bon hiji ka jega idi ka ba alkemalo ke na ye gurubu bredo mente ala ka cidi ka gurubu de alayhi salatu wassalam baden salama wo bono le di bono me naka bon kusebe wodo anya yere ro ma jinje ya kusebe ka bo bidia barama bidia fendi ateben salama ya kono fiu cidi ka an gbama akoko fili ladi ko fili bedo bena do jahannama kono wodo fili femme na la kila kwa makan kana ke angana ko la folen fenke ale no femme ke na no an lo ala anno ya kela anomo ya kela ni amakuma woro wala me akasa ba men na la ko fe uino ko men ke ni ka wi fina yi wala me anya barala trasia men ga mo nani men na nan ma fo me yu ka trasia lo lonin kala ijma'ul ulama o fina bena ko do fina ma ku ke na mo ko si yemba den islamao an islama nyo anya ngire ma bola pew kafo ko ne makran alamade al ni makran ikaka ke haklimadi ni banakala bali kudi ka ban ikaka nyuma ani juma ikaka ko tenten ko bonyono kinya be karamawo ma kinya bo mo wole lawo ma men be ka mo wole kibla mo nyefe kayire bla kidin place la wole li tablo ma muno ko so ala ko al ulama o warsatul anbiya ko lon kela ku le ben na be nyuma iketa bagadi muno ko so amen na be nyuma ikala halaya lon kela ile la ambe Allahu Taala ire masudon ko nyuma loni kela ile la ala kila ka keta ne aka fota ne nene kadaye nene ka boye ambe o belon loni kela ile la wole ko so ala ko a warasatul anbiya ka aile be kidin keta bagadi oro idebini tu ka kidin mena ibni tu ka wole kela mena oro ijija oro loni kala wo ke modi aka mo hakikadi ikana yete ka fo ko nan fulablu wala me siba ye mbaden islamao o tesla ma bere wonyadi odo anye lomen kuma la no ye maulidi fendi ama ke few ala ka kidin teledo kidin ko menno kidin ye u fena make u fena yebare u fena make ala kila de ko alayhi salatu wassalam ko afdalul qurun ko anya fula fema manno to kan ko siècle ko sankeme ko ale sankeme men kono ko le kafsa islam ya dinado kateme sankeme bekan no boda en fene sankeme men fene ni ale ni men no sankeme si ke no ko le fene kafsa kateme sankeme to bekan no fene boda en fene ale no men no si ke nu u fene yebre fene donner sankeme men kono ko le fene kafsa kateme sankeme bekan ko ay kafsa nyoni ti ande ba mirise ka jetimna anye wati jeli kono ni biye ni ya jetimna rasul alayhi salatu wassalam ala hijra ka bomaka ko madina nyina asan wakelen sankeme nani ni koy pete wakelen sankeme nani ni bisaba ni ko wala mi binani mbaden islamao ala kila de ko ale wati mengono karnu ko karnu le kafsa ne karnu bedi kaban karnu mefne tunu la fne ale ye ba ye karnu mengono an ye wati jam wati mengono nani kan ne mfsaya ka kokenen wati kono kafo ko le kafsa ne uita ode parce u mo ko ye o wati wala kafo kambo la wuli ala ka kiri na dienye mbaden islamao o te ala ka kiri nga dienye di wo fendi ire na femem bi ire fe mbade wo alama anksida ka boma wodo anya tuna kramo men yire la anka mafle anka ila halaya mafle aramade no le fon ko alnima ke haklimadi alnima ke mokrana ne me jija ke haklimadi kramo men yire be aramade ni wole kana alama abe ni dunya ko ba kono ire be kramo ke yire jatim na kalona abe ko nin kala ni dunya le koson wala men naba ke ala le koson ambela de len kolo anya fema na maulidi di kramo men ko maulidi kain kramo men ko maulidi mai ire haklimadi isi ya fla be la halaya mafle nem fla do jomma ko dunyala ay fla do ay la aramade yan wonya do isi ya mafle aramade ye tuan ye ni ka tuan fene ye tuan mna ikana fo way kar sale kadini ala ko qur'ana kono ko atebe aramade siye ka fo ala kanta ala ka kidin ko tan yetigi banka boda gbere soron okoro ka fo kibina kuma gbere fo men o fla teklendi doko ye ko ala na ka kidin kota ye ko ikakramo ke kota mbade islamao wo bono le di wo fene di femme ni bana bona la alkemalum mo si kuma kan tese takata ka ala ka kidin kuma kan krengrefe mo si ta keta tese kala bara ala kila ka ke wali krengrefe mbade islamao wodo anye lume magbana na maulidi di men na ke ka koro alhamdulillah malau taala dalla ka ala yafa wi julumi ma ala mo kera
ni men no k'i tawu ka i ka nafolo don a la ni men yɛrɛ k'i tawu ka o a kɛyɔrɔ dɔ ni men yɛrɛ k'i tawu fɛnɛ ka dɛmɛ kɛ n'a ye fɛnɛ mba iti ka tolobɔlɛya ko mɛn o de lɔnnikɛla i kɔni bɛra bɛɛ fɔ ka ban sinon ala ka kiri na diɲɛ ɲɛ mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko ala ka kiri na diɲɛ ɲɛ k'a fɔ ko o kojugu di ka sewa ala ka kiri sɔdɔn lon na o loni silamɛ ka k'i waso lon min na n k'o fɔ kuma daminɛ rɔ o loni an bɛɛ lajɛlen ka lon min lɔn mɛ ala ka kiri yɛrɛ ma an lɔn mɛn n'a rɔ n'an k'o kɛ an taw bɛ segin a ma n baden silamɛw olu de fɔlen ko fɛn fɛn silamɛya ko dɔ ni mɔgɔ mɔgɔ ni k'i ta ko kura kɛ silamɛya dɔ ni mɛn t'a fɛn de k'i t'i ta o bɛ la segin ma o dɔ ne na a ye bɛɛ lajɛlen an bɛna nafolo mɛn bɔnen don n'a fɔra ko bɛna segin an ma alikiyama lon fɛnɛ n baden silamɛw ka an kisi ka bɔ o ma ala m'o kɛra e de tɛna se an ye waati min kɔnɔ ni mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ bi ko n m'a mɛn alikiyama lon i tɛ se k'a fɔ ko ne m'a mɛn wala mɛ ne m'a ye lɔnnikɛla yɛrɛ b'a ɲɔgɔn na karamɔgɔ min b'a kɛlɛ u bɛ kɛlɛ la fo k'o se a dan na mun de kosɔn n'i da suda fɔ ka fɔ ko mawulidi man ɲi karamɔgɔ min ye mɔgɔ ye lɔla la o ka banki bon de b'a de a kɛra komi nɔ o ka carte bancaire le ta ka i tolonkɛ o la n baden silamɛw o dɔ an kana an tolo ɲɔgɔn hakili la silamɛya kɔnɔ e yɛrɛ y'i sigi y'i miiri ye kɛ hakilima di dɔ yɛrɛ b'a fɔ n badenw k'a fɔ ko wayi ko fɛn min y'a de an ka k'a kɛ mun de kosɔn a lon tɔgɔ lon ɲuman di a lon tɔgɔ an bɛ saraka ye bɔ n'a fɔra ko saraka bɔ la wulilen dɛ ko jama saraka bɔ ka di mɔgɔ kelen ma o b'an ka di fantanw ma i yɛrɛ y'i sigi y'i miiri i y'a kariti kɔnɔ i y'a kin kɔnɔ i y'a jamana kɔnɔ fantan ye u yɛrɛ denmisɛnnin ko ka gɛlɛ i ma i bɛna o mɛn bila nin yɔrɔ dɔ nin lon na walahi n ka la alahu taala la mansa min bɛɛ lajɛlen ni mansa min bolo ni k'i ya nafolo ta k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min n'a balo t'a bolo wala mɛ ye mɔgɔ ye filɛ ye o dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ ye hali a ka ordonnance ba i kun o sara ɲataw kɔnɔ baden silamɛw ni k'i ya nafolo ta k'a di nin ma o ka fisa fɔ de k'a fɔ k'i y'o nafolo ta k'a di mawulidi kɛyɔrɔ dɔ u y'a dala dɛ parce que ni kumara fɛnɛ a karamɔgɔ ko diɲɛ ye ko mɔgɔ min kɔnɔ ni karamɔgɔ nana ko ka da ye u y'i jebila kan joona k'a fɔ ko wari min ye na la k'u yɛrɛ ta kɛlɛ a yɛrɛ kun ko don k'u b'a ta ka fantan dɛmɛ n'a ye yeni a yala dɛ k'a di mɔgɔ kelen ma o fantan dɛmɛ baden silamɛw i yɛrɛ sigiɲɔgɔn siyaman ye fantan de u ye fɛn tɛ u ye u bolo jankɔrɔtɔ ye u ye ordonnance yɛrɛ kɛɲɛta i kɔnɔ luwanse julu silama do i la silama do yɛrɛ u ma ko bɛ dɛmɛ na misiri kɔnɔ yatima i kɛlen ka kini fa fan bɛɛ lajɛlen dɔ i ma se k'i ya nafolo ta k'a di o ma dɛ i b'a fɔ nɔ an b'a la dala dɛ k'a di karisa ma karisa bɛ silamaya dɛmɛ n'a ye n baden silamɛw an y'an sigi an ye kɛ hakilima di n badenw o dɔ saraka bɔ fɛn di alahu taala yɛrɛ ka saraka kɛ fɛn di fɛn min n'a ka ɲi lɔnnikɛla do ko saraka bɛ ala ka latigɛ a n'o latigɛ mɛn tigi ma k'a fɔ ko nin bɛɛ kɛ k'a fɔ ko saraka bɔlaba ka latigɛ bɛ se kala wuli ka bɔ saraka ma saraka bɔlaba fɛn di saraka komi saraka ale komi dana fɛn ale bɛ don mɔgɔ ni ko siyama tɛ a bɛ don mɔgɔ ni kojugu siyama tɛ n baden silamɛw o rɔ an y'an jija an y'an nafolo n'an bɛna bɔ ka don fɛn min da la a kɛ fɛn di fɛn min ni alahu taala diɲɛ n'a ye silamɛya kɔnɔ a kɛ fɛn di fɛn min ni ala kira k'an lɔ a la alayhi salatu wa salam n'an ko k'an b'a dala de ka di karisa ma alihamudulilahi a fɛnɛ b'an ka diinɛ dɛmɛ n'a ye alihamudulilahi haza khayirun mɛ a bɛ kɛla ko min yɛrɛ kosɔn an y'a karamɔgɔw ma filɛ ne ma yɛrɛ k'a fila n ka la alahu taala la ne yɛrɛ ka ye ɲa la n ka ye ɲa la kɔnɔkiri an ye kii min kɔnɔ mawulidi fɛ o bɛ ka na ka futaye belebele ta k'a sigi ka parɛn ani marɛn n'a fila ka tubabukan dɔ ten k'u wele mawulidi dakun dɔ baden silamɛw ma mɔgɔ m'a lakali dɛ n yɛrɛ ɲale ka ya a yɔrɔ ni ne yɛrɛ sigiyɔrɔ tɛ a seyalenba tɛ tɛmɛ 40 mètres la a yi ka mawulidi ka yɔrɔ min na badenw ne yɛrɛ kama filɛ ja diina ko tɛ ja ala bato ko tɛ a kɛlen fɛn de di fɛn ɲini de b'a de baden silamɛw an yɛrɛ de bɛ ko mɛn lawuli duɲa ɲini ma duɲa ɲini n'a bɛ ka duɲa ɲini k'a tolon kɛ e hakili la o fana hakili waralen ta de fana e sɔnnen tɛ ka bɔ o ka ɲɛsi ma sinon mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko silamɛya dɛmɛ silamɛya depuis fɔlɔ mɔgɔ ala kɛlɛ alayhi salatu wasalam a tile dɔ sayidina usman n'i ye jateminɛ u y'u ka dɛmɛ min kɛ silamɛya kɔnɔ walidi bunu mughira ye mɔgɔ caman mɔgɔ waritigiba caman de tɛmɛna ala kɛlɛ alayhi salatu wasalam u y'u ka silamɛya dɛmɛ abdurrahman bin auf hakɛto abdurrahman bin auf u y'u ka dɛmɛ min don silamɛya kɔnɔ n'i y'a jateminɛ a ye bolo nafolo la o dɔn n'alaw taara ka nafolo ba di mɔgɔ min ma k'i k'a ɲɛsin silamɛya la n baden silamɛw a ka fisamantiya ba di ye maa mɛn ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye n'i y'a jateminɛ silamɛya kɔnɔ ala ka fisamantiya mɛn di lɔnnikɛla ye ma an ye n'an bana sala an ye subhanallah alhamdulillah allahu akbar n'i y'a jateminɛ o mɛn nalen silamɛya kɔnɔ
ko londoro bolo kolon ne ki dala de fente men bolo ko ala kila soro alayhi salatu wassalam ko a kala ka kide ko nan fulo tigi bra bo brayi bedi longo lo nie ko kanye wuli kanye nenke anye jahadi ke ana be wuli ka jahadi ke nyonfe ni ko kanye nenke ay di wuli ka iwaraka ko ma nyere ba nguraka kanenke nyonfe nyamnga menna fura ko slamaya nembo ay le bese ka nembo ala ko se ka ye amo se kan ye wodo kay bra wo brayi bela deleni ala ka kide ngo mena fende ay ma mena fen foyina na isira ko ke ka ay no brayi men so kay fine bo nyon so wole nay bana sel farda lulu sella ya fa ko subhanallah sunya bisaba anisaba alhamdulillah sunya bisaba anisaba allahu akbar sunya bisaba anisaba kinen fo moy kan damna menge ay bayela abulukulu mba kela fentigi ba kela o bana kan ala kilatu alayhi salatu wassalam ala ka kidi ka femen danma an bu ka ko ke ay ne be ko ke tuni ala ka kidi ko ma ko ko ne ala utala ka fsamante yale de ala ben nan fulo di mogole ma mo men kadia men nan fulo femendi mbade islamao ala kila ko alayhi salatu wassalam ko aramaden sita senta ali kemalo fo kunya nani ye foni nyini kada wala mbade islamao nan fulo be woro o kunya nani ala ka simendi ma ibe nyini ka sila iki sidio tigedi ne ka sambi sabadima sambi nani sambi lulu sambi woro ha sambi woro la biseki e ka mune ke ya si jamba ne kono do ye nku isa ka yire to e bamsu kono do yire sale ay sodon lum do yire mase ay la baluku ya watido menga si jamba ndima ka hakli dima ika munde ke nen si kono aramane bebe nyin kan na le chemalo wodo na nyin kara an kan si do te ko mena ka ke ko nyamadi ambese ka ala utala jebi mena al chemalo ala mokeda ko aramade be nyin ka fene mun asu jona ala utala ka kende mendima ja kende fene fendi femme aramaden ka tono ayre tono bala kusebe mun ko so rasul alayhi salatu wassalam akoko ni'matan kunne maflabe maqbudatan ko onema fla datunembe moybulu nema fla e moyno ka krese comme ye furita wino furi kala ko nema fla dabidi ko dalatun ay ma o nema fla framantia ni moybulu ko nema fla jondi asihatu wal faraga ko le kenya me ifri kolodo jawo nema ka bon ko wase adana kenda bagato tala kenya tonolon feo funi jangoro kamina lumen iwuli yo bosi docteur sula yo wase mo jangarolen ma mente se kiwuli o duibe o brayi to mala e senkundo men yire bra konande fi aya jangaro yela o fait te fo yina ala taala fa be se kiwuli kilo ay senkundo nyamkan comme yebe tagala nyamkan badew ja ni be kenya nen kono na la ka kenya jamba ndima ala ka isem flani bulo flani nyane fembe bulo ala ko mendie mawre ka barake wati la dina kono yana fo lume kibina na fola urabo evne anema flana la tila ko anno men da tuna nante barakala nayi ni mo wasema mbonene na ali chemalo ko le wati di lanfia aramade mbulo wati na jay barake wati lewdi nanya fle aramade nibikia dimsiya do wati me imam musuta wati ya kulme bulo o wati ula nika musuta abena dofra ila occupation kan nando kam so furu fina ambe bala tala de langala ka dene da ma den siamang nanga denta o bebena dobo anka wati ula ha na ke jama nyamwodi wala ma na ke kabla nyamwoy ni almamin ni fendi o moy be na ay hake men dundwana da ay haju men dwana ori o be dotra arama den ka wati dole o do ko ikana jo ika wati mi ni lamfia iblo wati mi na karama den bara wati lori ro ala unka lo manko ala ko ala kila ko mo wasita senta ka fo kunya nani ko fo yin ngaola kunya flo man no sidi kunya flana siza wole kende ya de kuma ante mano kanyam kani kunya sabana wasu joni wole mbaden slamo anyen nan flo ko kuma me nan flo me arama dembulo nan flo me ibulo ese ikado adonya lawa fendo me yini be yini ngala sunya kelenkelen men nan flo fene be yini ngala min ayena tasaba ika nyini nyajo ma ibada ka don da jo henela mbaden slamo wole nan flo tagbele ala ko qur'ana kono thumma la tusaluna yawma idhin ani na'im ko aramaden kilinkil na beri nyininka ika nema naimu ika nema kilinkil na bema nema doera nyanyama ino na sodondi aramade islam na fluti be nyininka wala ya sodon ko fo ibulu na do dajona ni do ka do damena ne fo ka mo ko ye ko kome mai ebe ki tawuka ke ka fo karsale kadine
karsale kafo chede no kuma gamra fina aka lonikala bay kuma gamra fina almen tuno yona no aka sabayidi u kuma gamra fina yema son ka baraka no ye e ka baraka ka kramo kala kala de kanela kabaka fo way ne ba dale male ba di fantan ne man badin slamawo ima son ka do na men ala do ko kibina nyininka ika nema kelenkele na soro nyama oro ne yero mo flana ni adito kramo ke meirema problème dala mi meire na difine problème meire fene dala mundo ko so ika men soro be nyininka wala ina la dilaro ne be nyininka ofenla aina ta dila meire fene ma le no fene soro nyama bana nyininka ofenla eni akramo wasi man jatimna iba ye dron dunya ko le kabo aima dunya do tege signale kabo aima kateme alkiyama ko kuma kan oro nire ka kuma siama fo slamaya kono aiba fina ko slamaya mase wo bero slamaya gbele ya ko mase wo boda enan ka jatimna rasul alayhi salatu wasalam gbele ya ko foite am ire be kelela o men la den ko son ibe kelela ka fo ko o so don lo mero ko iba fo wole fetike ka fo ko islama beni wole kanyama o ka gbele ya me islamaya kono ire tese ka amiskar jarati gamba den islamo ala ka kidin troya ko foite amamenke kele tablo mawa fantanya tablo mawa asusu bulo mawa ala ka kidin kanen beke so ala natunga ala kila dia atumeke nanflotigi di muno ko so atunga di ala e katem danfen bekan atunga ala deli fenfena ala ba kai me fe atekala kila tinte fen so na nanflotigi le retradi me fen tinte sigilabulu naka men so lo me abo du islamuma memra na ko ado de atigima memra na ko ado do atigima kafo ko nanflo le bale bulu le mini moye men na kanyama kafo ko amadu malira garde ka ke ayre ka avenir di wala me ka gare kafo ko mena ndeni nyasigi naye ala kila mo alayhi salatu wasalam sino mo itre na nanflo di slama nanflo itre na la meslama tumrana dro abeban ka tourne ko do ka di slama men maslama men na imako bala mbaden slama o ka barakatini yiro ko di woro kafo ko le kadiye kafo ko ka lune kadiye o so na lume kibina wole fetike ni bina fetike aso don lu fetike mba na ka dunya te fene kenyam ga yijija fene yisara o fene ma ye baraka no ye mbaden slama o woro witre mo di ebi tafo nyama be kafo slama ya kono ko slama ya maso be slama ya temena o bekan muni ko so ambe ka mena degi segete ala kila mamenke ala kila alayhi salatu wasalam atungadi ala katem aramadin bekan me lontu meke aka lukono daga tuntesigi ala ne fentayama loni da bena muso yininka ko mumbe yimbi udafo ko ko femasi yane no kara so madron ayret ma fo dro ko boko anasa e mo ko ne be sundo abo tele toke ni suni mbaden slamawo emme wuko lawli munu ko so wuko lawli pour ko abese ka dunya do tege nyamga kaba ala ka ali chema men bla no wo sigi bambali di pour que ay bese ka yema so nyamga mbaden slamawo odo anya ala talambadeu femeni ne lalili kan fitne ni kafo ambe kafo bela dele anya njija ni loninkala ka menfo ni loninkala ka menfo iba ma fle mbadeu ikana ke mo kran ndi me jija ke haklimadi mbe wolo fina era kama fle karsa ko nen kain karsa nen ko nen mai karsa ko nen kain parce que loninka bali fina wo fina kuma ngane do ko kan ko ntakala ma me karam kramo karsa kafo me ba be ma fle sa ay bela la nyini mundi ye critique ire baro kafo karsa kadi ne wala me karsa be ka karsa critique anyo otoi nena la nyini mundi ne hala la nyini mundi mumbe miriya be ay fla be la ikon be se kimiro la mbaden slamawo odo ni kimiro la ni kra haklimadi ire balon dron ay be la nyini meni ni mere koko ala ire jati to wala mere ko ala ane nere be nya jone te nyam kan ko no ya ko idina ma nyam kan ni mere nata mena atara ni nata temena haklima be bo yemba den slamawo odo anya jija mawlili membe kana amena ke mafon kay takere ay bake me bidiya la de siga fuita la loninkala babbe loninkala sabat lembe bena bidiyama odo anya yere jija anya yere mo bidiya la ni lo manya ke ko eko kita ke dabla mbaden slamawo iko na ala ka chiri nguningo ko bidiya ko ka be fili ko fili ko fene be tasmaro odo anya jija ngana ka wuli lanendi chiri ko wuli lalma wuli laminma ko du'a ala abwabu jahannama man ajabahum ilayha kadhabuhu fiha ko wuli laylaydi wuli lanen sigile be jahannama bondala ay sigile be jahannama daire ladro ni kay jebi ni ay ka wuli kanen yedron kay bi la fili jahannama kono baden slamawo ne na bela dele kan kisi ka jahannama kono don malamu kala na fulu men yamulu ala na fulu la aramadema ki ma filele
sinon iti tugna moga ka fo kabra wori basron ni mo tumbe kana aka wori no fe karuna kele nafulo tigi mo si tese kala nafulo soro dunya be parce que ni a jete na alere ka wori konyi aka wori tumbe mara yoro men kono wala kle o doron o tumbe ta fem fali jate men tumbe ta ala yere ko o jate fo kono kono mo ne finti de so ko de fali le tumbo madoni a nafulo ko dane wi ni anga jamana ifre ibe jamana fla jamana saba ibo be kenyon kan ka baka wori meta ka ke bonglena ka daso ama ka koyinta de men to male ala to mama te ka ko lenga ka dama ri to manai madem woro me iye jate mena wo mo temene wo ya nafulo mo se ko funya ay ma ay ka dina kono wo ya fofu ma ko nya wo ma dina kono woro kini tu mo wala way ka fo donen be ka hasidiyale fente wi kun wori akun men ka wori bo kala no wori tara madin kanela ni togole yera fanadi aramade togot ti se kana katme firam naikan firam naika togot tiya ka togot tiya ka mansaya ka togot tiya ka ha ko afo ayre makale yere alari arite mo kanwa ka fo kale yere alali ala ya mero ko se bata ayre bulu ani menyo na ko ama ko a boye ko ki alari ma alale be alabe sanfe ko nyane ni be burla ala ko ari jine be aka ari jine nika aso alita ye ko abena ila do ari jine kono ari jine me ni ko nyane ni fen be burla kono franguna ko aka premier ministre manu ya hamanadi ko hamana fene senga su do lo bale wo bo alama ale wo sanfe kuma ala musa ko kaka alabe sanfe le afene ba fe ka ile be sanfe ka ila ka moy hala o londo la parce que nala ka mo mami ibri moy hakli nyama moy te oti ka fili le nyasima o londo la franguna ka mo lantre franguna la fu ko ase adana musa ka mo tun ka do wuli tre mo fitnendi franguna tre mo to madi ani nafulo tigi fefe ale bo be marala abe jamana marala memra abra mem fo abe woleke odo ko ay hamana sanga solo ay afne yele ko bo musa tigima arti mo kan kabaka dugu kolo ka yoro do sense ga jika yodo ka fo ka fne ka arginele nika asoso ero jangata ro ma bla dudi ni mo men so na adi ni di rondo ko iraka emo ese mo ka to be se o ka to do tuni wamba den slamawo odo kana tu mo wala ka ko mo to mare mo to mai temene mo sika to te se witaro nafulo tigi temene mo sika nafulo tigi te se ka se witaro o bo ibitu mo jona mo men nako ambe chidi men ko ne ayire ko kala feti li kaka ke ambe chidi men ko wo ka takasia no barake ni meyi ana menfo ana yele menkela ana no adiole ko akamwo ye menke nika o ya ketani ya fota bena o mambade islam o ti kera kuna dia joni odo ka ambe de lin kisi ala mo keda anya feme nyina na fulu senman mbade o kana fulu senman de ambela de le mala mo keda amala o tala de la anya jona te sigi mengono na akagbele ka tuya ira ana ala mo keda tuya ira len ko ana fene ka anke tuya fene barabaga dala mo keda muno ko so siamanya bene tuya mame ka baraka tuya la wole kagbele mbade o odo ka anke tuya ye bagade ala mo keda nanka ye fene ka me ka ba ka anke tuya fene baraka bagada ala mo keda no keda ni ala o tala sonama ankonko ala ka kiringa lume nanka ka feti no ya sodo loni insha Allah nanka tuya ye ka baraka tuya la ka men ka baraka na insha Allah ambe fra ala kila ka jima kurudo alkemalo odo ne na bela dele malaw tala della ne men ba fulay men bela mena ka ambela dele ndo ala tala ka ala ka kiringa suluna dunno alkemalo ala mokera mo wele bena do akasul na dunno alkemalo mo men sona atatakasiama aka mento akoya momen ka baraka nouya odo ka ambela delen ke aka sunnasia la sabati bagada ala mukera sunnasia den baralen ko fefene femme na bana soro no sayari saya ko fe kan kisi kan tanga kan na banya ala mukera anya duwa men kono ni demen ka ke ansa go islam ya dina kono ala mukera nan fulo men soro to kan nan fulo nen do islam ya siya ka ala mukera nan fulo soro nya nyuma men ya nyinna ka ala ka asabu nyuma bla wi ala mukera men ye denyina ka dembara kalen du mala mo kada jangaro du men ka ambala o tala dalla ala le aramadin be basi bradi ala men ka sayyidina yakuba basi santani ko jangaro ko fe odo mo chaman be jangaro boy la tisla ka ya jangaro fo moyina doita jangaro langane male ni moyina menna doire jangaro donen do doila e male ala fo moyina me ala le nya bela delina wallahu alim bi zati sudur ala le be fen lo men aramadin re dusukun yere kono odo jangaro dugone na ala ngane male men ka kay basi ba ke alaw tara ala mo keda men ye tungana an men ye avantiri ni tungana ka an kosagin ka an do an fas jamana ikono
kan nan fule sen man dama anya woko an ka islamaya dina barani an badimay ni an fayna an bayala mo keda anya dunya men kono dunya fitna ko kasi ambala taala dalla ka fitna wuli ka banga dunya ne kono ala mo keda dunya bala ko men ye ka dunya da suma islamay mala mo keda ka duma de sunya islamay mala mo keda e fen na do ko kamna baraju ke islamaya la wala men miriya jule bal baslamaya ma koti ka miriya sangi arema ambe ala taala dalla ala mo keda ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ورزقا واسعا وقلبا قاسيا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وراحة عند الميت ومغفرة قبل الممات ونجاة من النار والفوز بالجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرزقنا الحق اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.